Chief Minister Dr. Pramod Sawant kicked off the much anticipated Smart EV Kadamba bus project in the capital city of Panjim on Monday. Initially, 6 electric buses will be deployed across various routes in Panjim as part of the first phase of implementation. Chief Minister Sawant assured that this introduction of electric buses does not intend to phase out existing buses or disrupt the operations of local bus owners. He emphasized the government's commitment to support traditional bus services while integrating eco-friendly alternatives into the city's transport network. Looking beyond buses, Sawant also revealed plans to introduce electric rickshaws and bikes, aiming to further reduce carbon emissions and promote sustainable mobility solutions across Goa. Furthermore, Chief Minister Sawant provided an update on the progress of the Maaji bus scheme, highlighting its growing popularity with 57 buses already registered under the initiative. The scheme aims to enhance public transport accessibility and efficiency, benefiting commuters across the state. आज आम्ही स्मार्ट बसेस प्रोजेक्ट सुरू करता आणि सुरू करता असताना मागीलान सांगल्याप्रमाणे आम्ही कोणाचेरूच अन्याय करिना. पयले बसीस आम्ही बंद करिना, पण एक हजार त्यांचो धंदो कसोच करिना की तांकां लॉस जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी अल्टरनेटिव्ह म्हणजे तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून तांचोय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता. आमी पळयता की गोंयांत स्मार्ट बसीस सुरू करच्यो, गोंयांत बरी टॅक्सी फेसिलिटी जावची किंवा गोंयांत ई सर्वीस म्हणजे आमी ताका म्हणटा की ई ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जावचें. हे सुरू जाता आसतना आमी रिक्षा आनी पायलट हे सुद्दां म्हणजे चार्जिंग व्हेकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकल्स, रिक्षा आनी पायलट हांच्या बाबतींत सरकार विचार करता. इन फ्युचर आमी जाता तितकें पोल्युशन कमी करपा खातीर डिझल आनी पेट्रोल हाच्या खातीर आमी चार्जिंग व्हेकल सगळ्या सेक्टरांत घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाजी बस सिस्टम ही आमी सुरवात केली ती आजुनूय स्ट्रेंथन करपाचें आसा. लोकांक इज ऑफ डुईंग द ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पयली येतलो, गांवांतल्यान इंडस्ट्रीज वतलो जाल्यार ताका तें इजी जावपाची गरज आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बरेचशे रिफॉर्म आणि बऱ्योचश्यो गजाली आमचें सरकार करतलें आणि ताच्या खातीर प्रायवेट बस ओनर जितके आज आसा म्हणजे काल म्हाका 4 जाणांनी लेटर दिलें आमी म्हाजी बस सिस्टम लावपा खातीर तयार आहा म्हणून. खूब तर आतां पर्यंत 56 बसीस 57 बसीस म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान आयले. उरलेले बसीस ह्यात आमकां आनीकूय स्ट्रीमलायन करपाक मेळटा. सो बसीस आमी आतां हिंगा स्टार्ट करता. आतां जे कोण आदल्यो बसीस आसल्यो स्पश्टपणे सांगतात तांकां आमी ऑल्टरनेट रूट दिल्ले आसात. माझे डायरेक्टर हियरिंग सुद्धा गेले तरी आसतना ते ट्राय करपाक सोदता. आतां आमच्यो ह्यो मॉडर्न म्हणजे इलेक्ट्रिकल बसीस फ्लाय जातल्यो आनी त्योय फ्लाय जाता जावन दी लोकांचो चॉयस खंयच्या बसीन बसपाचें तें. Here's what the Panjim mayor had to say on launch of EV Kadamba buses in Panjim and its impact on local bus operations. The government also has to take into interest the people of the bus drivers of Panjim and also suppose. They've been flying those buses now for 10 or 15 years. I think before any decision can be made, CM said that he will consult all of them. I think CM will get it done also. Sir, route किधर है sir? So that is what I'm saying. So everyone interested will have to be taken into account first. They cannot just remove them from the streets entirely. So you'll be in support with private bus? It has to be give and take for both. For these things to work financially, then those other people have to be taken care of. Vincent Rosario, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.